Welcome to Inqua News. In a narcotic raid, the Kalangut police station seized ganja worth rupees 1.14 lakh at Shinkeri and arrested one accused under the provision of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. The accused was later produced before the Judicial Magistrate First Class Court, which remanded him to 5 days of police custody for the further investigation. सर NDPS केसीन केस दिले ताका रिमांड कितले दीस 5 दीस ओके. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. आतां आमी पावल्या कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर. आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की कलंगूट पुलिसांनी एक NDPS एक नार्कोटीक रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. हेची पुराय डिटेल आनी अपडेट सद्या अशा तरेन आसा की कलंगूट पुलिशेक एक सोर्सा थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मेवली की एक मनीस जो आसा हो शिकेरे हेलिपॅड हांगासर गांजा जो आसा हो घेवन येवपाचो आसा एका कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर. जेन्ना कलंगूट पुलिशेक एक इन्फॉर्मेशन मेवली त्याच टायमार कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI दिनेश कानोलकर हांच्यांनी एक स्पेशल टीम फॉर्म केली आनी ही जी स्पेशल टीम फॉर्म केली ही केली राती 7 तारखेच्या राती 1च्या सुमार ही स्पेशल टीम पावली शिकेरे हेलिपॅड हांगासर आनी तेंच्यांनी आपले टेक्निकल सर्विलन्स लायले आनी ट्रॅप करून ते थंय रावले. जसो तो सस्पेक्टेड मनीस जो आसा जेन्ना तो कस्टमराक जेन्ना ड्रग सप्लाय करपा खातीर येवपाचो आसलो त्याच टायमार ताका कलंगूट पुलिसांनी रेड हँडीड थंयसर स्पॉटाचेरूच अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो आनी अरेस्ट केल्या उपरांत त्याच्या कडेन एक ब्लॅक कलराचे प्लास्टीक पॉलिथीन जे आसा हे सापडले. जेन्ना तेंच्यांनी ओपन करून पळयले जाल्यार तेतून भितर ग्रीनिश कलराचे काही सुकी पानां आसली ती गांजा आसली. त्या गांजाचो एप्रॉक्सिमेट जर तुम्ही वेट म्हणीत जाल्यार 1 किलोच्या वयर आसलो आनी टोटल कॉस्ट म्हणीत जाल्यार त्या गांजाचो 1,14,650 रुपयाचो गांजा टोटल त्याच्या कडल्यान सापडलेलो आसा. आता हो जो एक्यूज आसा हो सध्या कलंगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. त्या एक्यूजाचें नांव जावन आसा गोपाल म्हणून. हो 31 वर्साचो रावपी नेरूल ह्या गांवचो आनी मूळ तो रावपी आसाम हांगासरलो. सध्या ताका अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो आनी त्याचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी आतां ताका म्हापसा GMFC कोर्टान म्हटल्यार मॅजिस्ट्रेटाच्या समोर प्रोड्यूस केलो आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत त्या एक्यूजा कोर्टा तर्फे 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सद्याक सुनावलेली आसा. आता ही जी कलंगूट पुलिसांनी जी NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली आसा ही केल्ली आसा अंडर द सुपरविजन ऑफ नॉर्थ SP हरिश्चंद्र मडकयकर व त्याच प्रमाणे SDPO विश्वेश करपे व कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI लक्षी आमोणकर व PSI दिनेश कानोलकर व त्याच प्रमाणे आता ही पुराय NDPSची जी केस आसा ही सध्या पळयता कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI परेश सिनारी ही सध्या केस पळयत आसा. सो जी कलंगूट पुलिसांनी NDPS नार्कोटीक रेड जी कंडक्ट केली आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.